গ্রামের মানুষ চলাচল করব bisi thuri man bagai borok ni oro approach route belai keno problem aboni bagai naina phaimani tei current ni problem rok tongo ke tui rok ni problem tongo amno tui no kamini sikla rok bai tei kamini ni sakara rok bai malai phaimani kai NSIDCL ni borok bo phaikhe SDM BDO joto no phaijak kai borok kok rikha o approach route no kaham khai toriui naithok kai rinani bagai NS ni lama bo ekdom pura watui baya puru ke hadling to watui ba pur ke har pek ekdom problem aboni bagai bogno sajak dakti khai dihini ngai Tripura ni mukhyamantri rok ponto borno kaham khai kok khwnari mai yangui tongo ngai chung bo romui tongo judi o kamini lukurok ni o national highway nangphaimani route judi kaham khai riyangkai chung borno o jaga o bobishyato carpeting khaina pansirigla kilometer nubor mo jaga kai sankhola mojan bisingo aprang khorang jago amasake kusu TTADC ni habangni bisingti ola mano taw khlaijagui tongo tabu porjonto prai nearao 4 lakh motor ang thagas omo prai
kilometer hasal kasai naikena saiman omo busu jote tini singoro sini borong mana mantri Bisheketu sar তারপরে বিডিও ইঞ্জিনিয়ার সহ ফাইনে ফেগে সঙ্গমনতে বস্তু খাইনা বাগাই সঙ্গ সর অনেক পরিবার দङ তাই ফাগ্রাম ফাং এখানে নলসাবাড়ি যে এসবি স্কুল দङ এগার টাওয়ার রগ দङ गोबां मा फेमिलि दङ অম লামা জুরি হাইকিং থাঙ্গাंखाय ইয়াঙ্গনি নো ফাগ্রাম ফাং কামি তাই অর ত মাসুন্দি খর হেজাবাড়ি হিমারক অনেক শর্টকাট থানাই পরতে ইয়াং 10 গুরিয়াতে গুরি থানাংলা একাবো বেলাইখানো ওনা মাই সিংচম 5 বছর বিসিং অ লামারক একদিন বলং তমানি তাবুক তিনি মো পিসিংগৈ খোয়াই রতনপুর থেকে খোয়াই পারেন থাঙ্গন আবো বিশেষ কইছিনি বরমনাং মন্ত্রী বিনি সাইতো মগৈনা অব খাইজাকা থিনাঙ্গো সঙ্গ লামারংनो চংকেবো খাইনানি সঙ্গ সই দङ जों अमन दाम खालायमान सिसि रुट र खायनाल बागै बसं वान सबै दङ শুধু অ লামায়া চিনি সিমনা বিধানসভা কেন্দ্রनि बिसिंगो যত লামা दंमानि जों मियाबो डिएम बाय मिटिं अ वाखं सालायगा मिनिस्टार वाखं सागा जों आबोनो तो বিভিন্ন জায়গায় थाङै जों जिउ टेकिं र खालायतने दङ आबो হয়তো सुंथाय 2-1 বছর नांनाय गोबां मा लोगरब सयज साजायगां मान किन्तु एक समय एक लगे जों किजु खायमिया कारण सिनियर फान बेलाय अभाब सिनि रेशियो अमा हायके नरनुनाय गोबां मा जागा बुसकाने कयदिन परिनर आं तो फेनो 2-3 मास सब बुसु जरतो एलाका साम थांजागै दं गुरिनि बिसिं पानो जों खालायमा